مساء الخير، مرحبا بكم في العيادة تاعنا. نعرفكم دابا بنفسي دكتورة مريم عمراني، مختصة في الطب والحساسية عند الطفل. On va parler maintenant de la fièvre chez l'enfant. Donc, أولاً نعرفوها هاد الحمى. La fièvre chez l'enfant est un motif fréquent de consultation. La fièvre chez l'enfant est une réaction normale contre une infection. يعني الطفل كي يدخلو ان كور اترونجي ولا فيروس ولا بكتيري يقاوم الجسم تاعو ويظهر على هذيك تظهر الحمى. Donc un nourrisson ou un enfant qui ne mange pas bien, ne bouge pas bien, il n'est pas comme d'habitude. أول حاجة الأم واش دير تقيس الحرارة، يعني لازم يكون parmi ses réflexes. الحمى كي يكون مرتفعة n'est pas synonyme d'une infection grave. ممكن l'infection elle est très grave mais la fièvre ما تكونش مرتفعة، والعكس ممكن l'infection elle est légère par contre l'enfant il fait une fièvre très élevée. الحاجة الثانية دوكا نهضروا كيفاش نقيسوا هاد الحمى parce que c'est important. يعني la mesure de la fièvre se mesure par un thermomètre électronique digital par voie rectale. يعني الأم تستعمل le thermomètre ديرو منين يوسخ الطفل وتقرا الرقم. La température, on parle de fièvre à partir d'une température supérieure à 38 degrés Celsius. المقياس الثاني يعني par voie buccale، يعني نحطو ترمومتر تحت اللسان تاع الطفل بشرط ما يكونش يشرب حاجه بارده او حاجه سخونه لخاطش elle va fausser le résultat. Ça c'est les deux méthodes les plus fiables. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a une fièvre? يعني واش دير الأم؟ أول شيء il faut déshabiller l'enfant. نقصلو le surplus de vêtements sans le déshabiller complètement. تخليه avec un linge خفيف لاخاطش الطفل لو كان يبرد يبقى فريسوني يعاود تطلع له الحمى. حاجة تانية نمدولو يشرب بالماء. الحاجة الثالثة on peut mettre un linge humide sur le front، يعني نقدروا نحطو un linge humide فوق راسو ونغيروه régulièrement. Les médicaments, on peut utiliser, en général, on utilise du paracétamol chez l'enfant chaque 6 heures. ممكن وحده يكفينا باش نحطوا الحمى. L'ibuprofène ou l'association d'autres médicaments reste يعني l'indication du médecin traitant. نهويو الغرفة ولا température تاع الغرفة لازم تكون entre 18 et 20 degrés. Les antibiotiques qui n'ont pas d'indication. Et après, on va consulter et on va voir c'est quoi l'origine de cette fièvre. لازم نروحوا عند الميدسان quand c'est un nourrisson il a moins de 3 mois، يعني من 0 ل 3 أشهر كي تكون الحرارة مرتفعة supérieure à 38 degrés ولا تحت 36 درجة لا il faut consulter. كي يكون الطفل par exemple il est irritable ولا somnolent، يعني حايب غير يرقد ساير، هنا il faut consulter. كي يكون الطفل l'état général تاعو est mauvais، يعني ماهوش مليح، il ne mange pas، يعني متلوق غير عادي، là il faut aller consulter le médecin traitant et après l'examen clinique il va retrouver la cause et il va donner le traitement qu'il faut.